April 24, Easter. Happy Easter, Nathan! O, magpipick up na si Nathan ng egg. Come on, go! Dali, go get the egg. Lagay mo dyan. O, lagay mo sa basket mo. Lagay mo sa basket. Yay! O, lagay mo dyan, dali. No. Lagay mo sa basket. Lagay mo dyan. Yay! O, dali, go get some more. Ayun pa, ayun. Dali. Yay! O, dali, lagay mo ulit sa basket mo. Lagay mo dyan. Yay! Oh, ayun pa, oh. Ayun pa, oh. Dali, bilis. Ayan. Yan, wow! O, lagay mo ulit sa basket mo. Ayun pa oh. Ayun pa, oh. Yun, oh. Yan, oh. Wow! Ayan muna. Wow. Okay, yay! O, ayun pa. Dali. Ayun, Dito, Nathan, oh. Come on, oh. Doon, oh. Ayun, oh. Dami, oh. Wow! Oh, ayun pa. One more. Doon. Dali. Bilis. Ilan na yung egg mo? Dami, ah. Ito. Uy. Ito. Ayun. Lumagpas. Ano ba yan? Ayun, oh. Ayan. Yan. Galing, Nathan, ah. O, dali, kunin mo na. Yay. O, lagay mo na dyan. Lagay mo dyan. O, ilan na ba yan? 1, 2, 3, 4, 5. Wow, dami. Wow. O, say hi. Hi. O, wala na. O, bye-bye na, dali. Bye-bye. Bye-bye.